na yote niliruhusu rejei haruma zembika ungatifanywa ni baadhi ya hatu ya uhiba haruma zembika ungatifanywa ni baadhi ya hatu ya uhiba na muna jelie wandua renzi ho hiba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ama kawaida le baraza la mawaziri liona na usiku leo nchini uongozi wa rais wa daula al-Imam Adel Othman. Bila shaka harma baraza lazima lijadili izwekao juzwa komori wazambao haku abo ngaduhadisa harma le swala lahe ensohole akajua kaya zintuzinu ngabo taabu za hensohole harma masiwa yo marar yojuza kwa harma muda mshashibanu ngabajoja ensohole ya pepre zaidi ya Milton kaina mwa siasa utusome zavira ya tireleso ya visione zidao wote mwa siasa ilo julungo womburi hadayo jamsaidie kaina mamoto kaezi anjie bai no wasaya kama katazalo no kashomer na kaja mtano kashomer leo kataja super shamana damu you can't have vision. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamadili monao, l'heure est grave. Wakomori. L'heure est grave. Mwishia Humadi msaidia haonesa haruma muda mshashivanu ngawajoja Miltoni zansohole. Yusufu Muhammad bwana hareplike hambeukana Humadi msaidie wejulungu ikawa kutina ndungo uzita hao itohanza yezi wengi wajwamba uka Yusufu Muhammad bwana haka helu hashimanga wandwamba ukana haka agresif makalima ya kamadio yende heli wandwa wajwamba sha kwa na uona umbabahanu zendungo za honda hauka nga nari arduta rajamu kalima hakalima zindrongo Humadi msaidie yaonesa banu ukao mdu wakati ya roha haruma libunjilio lahima waziri ilo hutaha inuriko hamba jawabu la uhusu zenzaya parce que vanunga si haruma inuti conseil de ministre bahi une urgence humanitaire haluha ya shimanga inu wamrujua wafanya mbahindu yangu conseil conseil de ministre extraordinaire. Voilà. Conseil de ministre extraordinaire. Wandujwa huparo habarura hezendu wikao ngaziremao emasiwa. Humadi msaidi hajamba hinde. Hajamba ukana haruma muda mshashivanu. Muda mshashi wo izo zile razitano uo usiku tumbili mifumo mitano mwezi miezi 6 hamuda mshashi muda hindi mshashi hindi. Donc yende mana boko Yusufu Muhammad bwana humjibu yameukana we julungwe nde heli yondeze ani julungwe wo mru daba lugha ya shi komori ya shatu ilo daba litujua izo yambao ani do kana ministre wa agriculture ani wa hutowa zenzaya ya milo sectoria de ilo concerne e maran yangu afau hanzaya wonde porte parole wa gouvernement ya rohe haruma conseil des ministres wakati kao ngabo crise alimentaire e maran yangu afau hanzaya ya wenese ukana ngarjuka usaidiwa Milton zansohole ha muda mshashi betina hambia e maranya ka mrufo wo yalo urgence yo maintenir wa envie ranzi ngesa ila wandwa judo tsaha solutions ndwa jina ngebidia kena morant ngana zuka ujiri zijiri. Donc le kalima la Yusufu Muhammad bwana ya uonesa ukana Humadi msaidie ye julungwe ani listahiki hata lolo amfikiri ukana hakana master kanza rifasirindo parce que wengi wajufikiri hama vala Yusufu Muhammad bwana haka exagere kaja kao exagere
kaja kajur na humadi msaidie au contraire ani imani yahe ngio nyingi hoenda hata yaoneuka na imara yangu afau hanzaya yaishie ministre ikao de blo concerne neze ndongo hizo porte parole wa gouvernement yaje yambe ndongo za kimafiti za hijulungwe wakati uja ya ukanabahe ya mjibwa mambie za kweli na fasiri zenongo zinu za humadi msaidie ya ukana hamadeli rahamba ye ngarindao Milton Zantsohole hamuda mshashi rimwelezani ya ukana iyo ketina hata fasiri muda mshashi kartujua usiku kartujua mwezi kartujua mwezi mili ngartam na parentesi yao atao tanliki yao rimambia ni ya ukana Ntsohole ya kaulindwa yangu Dar es Salaam huja riparsa ubeiti riparsa information ikao ilawana na wanu madhamana wako wagiza Ntsohole waonesa ukana mkinishia uka Ntsohole hiyo yakanza ihulwa ije hunu Komori ihulwa nuwabushi wa ihulu haali wa ibehe bushini mwelewano wa ihulu haali wa ibehe bushini ngamjoka na mruhuzo mbahindu commerçant eka ima demandeur ngwa wenji anu wanduanzu wa hule ngwa wenji rahani mbahindu mru aloni yanzu ya huze yabo mru hezae bei luhashima ngambulokana le prix se fixe en fonction de l'offre et de la demande. Si la demande est plus élevée par rapport à l'offre, le prix augmente. Si par contre l'offre est plus importante par rapport à la demande, le prix baisse. C'est une loi économique. Donc, habaha Ntsohole ngionchashi ngetsaho ni wandu wenji. Donc, walo pre wahula ngwa wenji ebeiheya wabushi wahuli Ntsohole yakanza ije unukomor ije isaidie wa Komor. C'est la loi du marché. Kabati mru ujushinda yambeti jao hauka c'est ça donc hambilwa le capitalisme économique. Aonge ya information do kana mkinishia Ntsohole ya kaulindwa lesisi ani do shao mfumne ikeke waswili yo information referme et en lique ngarjuhenda na hushilia ze fikra za humadi msaidie ridirizi tarajam yojuza ukaharma muda mshashi vanu abajoja Ntsohole ya pepre zaidi ya Milton Ntsohole ikao msaada wa serikali ya Japo nafikiri kama ni mwezi 6 Ntsohole hiyo ngejonji harma ardu ya hatu na na wajau zaidi ya toni majana mfukare izolo Dar es Salaam ngajo waswili vanu nelesi sizo ngajo waswili hun en attendant nyinji kao ngajo huja vanu hamadeli meseraza bajana vanu ne mwezi 15 ya Septembre tonaje nku ngajo waswili harma insi. Donc voilà ngarejeyo rieshelezizendo ya ukana Usufu Muhammad bwana hohamba ukana humadi msaidie linu julungwe yalatima kalima ya ukayateusiwa ya rabihwa shalama kalima Yusuf Muhammad bwana ani yaelewa ukana wakati nguo mzio ngambona ze image eli zifanyishao zendongo heli zilio Komori helo wa Komori wa hafa. Donc yoti nde muhimu tindo uonesa ze image za nzuani hauza Komori shade makalima ya toolwa ni humadi msaidie ya jibulwa ni Yusuf Muhammad bwana humadi msaidie harumai makalima yahe haonesa hindi haonesa ukana msaada wa Japon ikaongojo huja hamuda mishashi vumbua Dar es Salaam d'ici le 6. C'est-à-dire hamuda mishashi ngarujo hunda msaada wa Japon wa Ntsohole ikao ibidi uje
Ujongo ha Dar es Salaam d'ici le 6. Donc yoma kalima buko katsomba hata ndongo muda mshashi timwelezani ukana harongo shaka jamba ndongo msada wa Japon. Donc ngeone sao ya ukana emarani yangu afao hanzaya sirikali kwa jashinda wahunda maye zahao za uhula mbahindu ya hula wanike maranya shauka hinda wa mie na sirikali wa wahubiri waje wahubiri ya maranya na mwelewendo maranya ngo afao hanzaya shabanu kwa na ukaufahanza ya kaundao ni Japon wakana mrive rendera be wandu mbahindu na relewendo kana encore une fois ho ka Yusuf Mohamed Bana yambeukana humadi msaidie ye julungwe hakana haki hahindi zinutinza za jivuriza wakomori zinutinza za jivuriza shazinu nzaya ikawa wandu akauzijua ngazijo ujahilini asina maha mili wanusu nda maha miraro vajawo wade wa corona ranzosa wade wa corona wahaja zemeli zizia kazijaka usirkuile abo haina mbahindu ikawo nsiju wantu wakaujua ukana ngejo hubunguza haraka yavo dhamana yehu tsaha haruma mahamili wanusu ibidike esirikali watundu waelewa ukana ngabajuka ukanzaya nizo zinundongo ikawo wakahambila yonde mana Yusuf Mohamed Bana amwambia ukawe julungu ranzesa corona ya haja yabili mprevoye ukangabajuka ukanzaya wadiwaza wazibala ye hamadeli mziju wao ije hatangasina mezi mingabi Fevrier ngasina mezi 6 takriban mitano 6 ranzen kodo ya Ukrainian disa ikawa wakati kodo ya Ukrainian disa haina mndulo wande jumansi hakahwelewa ya ukana ngabajure manzaya donc ngarma mezi 6 ya kamili harma mezi 6 ya kamili ekaridiwa za corona harma mezi 6 kamili ministre gouvernement kejashinda ya jua kanga bajoka ukanza na rahule mbahindu rijerehensi ya maranya mbaba hau mzade wawana ya jua kange na ulezi yarambuwa kana ngabajoka urema krizi ya mvuange joka hunyange joka nziro humduroha ndiho honze wakati balo mbahema mdufanya inambilo stock mru stoke mbahindu hula esheleo wana ikao kwa na ushinda wa resistance nzai umbaba hanu wa ujulungwe wa Yusuf Mohamed Bana uverifie uhosoni Mohamed msaidie hindi doka Mohamed msaidie woi ministre wa he agriculture donc woi mru ikao ibidi kende atende ya fikri za ndongozi donc horoha ya jambe ukana muda mshashi rini kwa msada wa Japon sha vanu karjaroha sirikali waroha warenge maleti watao poshoni waroha wambe kelkeswa haina heli yensohole ifa oba yode bahindra mkomori yako hula ya kuhanza yale ya kukabati hunu wala hunu ifori hunde yensohole n'importe quel prix ribali rije bawa komori ngwa juhu hula n'importe quel prix shawakanti ngwa miao msada wa Japon ya jawa anonse ya ukana omsada unu kartujua osikujoka huja donc aboti kanzani mwone seni mbabi mrambuwe ya ukana lemo julungwe Yusuf Mohamed Bana ya kalifie humadi msaidie amfikirukana hakana mastehi yao mastehi narindina huishilia tena lima kalima dungabo ya humadi msaidie Magurumeze nukutwekao ndo za tali wabo baraza lijuziwa ukaya ya Bank Africaine de Development gaisaidiao takriban miliari 2 hamivamili hauwana nezeta bumbali na bali za zalihaniha nenkodo ya Ukraine haruma omva wa heshahula ze miliari 2 hizo upande wa hunu Komoro kubaliana ukaya ngadwenje za ledima la husu pomme de terre la husu letama la husu mbate ya shi Komori ila izo ndejuhenje ziwa zaidi au kayanga droka hizo wanruwe ziwala wanruwe zilimawa ziwala
zouja haraka ngadjwao kaya pomme de terre mezmiraro ngetoshao pomme de terre iwasuli. Donc voilà, mwishia humadi msaidie ngoni sokana wandu Banque Africaine de Développement wasaidia Komori miliari 2 wawonesa ya ukana ya umapesa ya wana ne zenzaya ikao zisababishiana nenkodo ya Ukraine. C'est bien beau. Ça encore une fois, inu deonisa ukana Yusuf Mohamed bwana hohamba ukana msaidie julungwe halamba hamaste shaibidi ya hunde monyirwa jina ya Zambia. Aukana inkodo ya Ukraine inuke ja déclenché wa rilona une semaine hama delira Zamba sha inkodo ya déclenché wa rilona 6 mois waye humadi msaidie ngoneso ukana mapesa anu ikao Banque Africaine de Développement wawanika wayafanya ukana ngwa joka hu yarenga wawale bate pomme de terre na bate ya Komori na tama bayo haruma mezi miraru yohuja fikra njema halisi shaumba bahanu alo julungwe dawakana ngasina mezi 6 enge wandu ikao uona mba fahamwe uona mba irumbi ijoka wahunduma pesa haukainu serikali wajua wa impute haruma budget yo hujua budget ka déficitaire ani zereseti wajoka uzihunda haruma mahaijao zo ujua upunguza shainu urgence ya uyenshi yabo ibidi ikeleo risanga rivunao imavuna ya vili ya hele tama nizembatse hizo volona mezi 6 ranzinde mbwana yandisa abo jo karivunu 2 fois abo ngarivunu 2 fois abo mapesa yanu ya heye Banque Africaine de Développement ya joka yaja ya risoulage rilibi mapesa ra ya para iliri limeletama nembatse ravuna 2 fois karivunu nuru ala nuru ekae récolte ke jashinda ya jana mavuna sha au moins ijoka rengeze 2 milliards zina rilibi yedene rafanya iliri lime zendongo hizo ani hizo namba uhindi inende dugwambilwa anticipation do anticiper ye zijao parce que de toutes les façons coûte que coûte ngebidi mwana mkomori alemba hindu donc ngehuma dimsaidi ekaja kajulungwe hamade heli Yusuf Mohamed bwana ya Zambao ijoka harengeze azma na kabula abongele oze 2 milliards zinu hajazirenge hasoulage halibi edene wafanya hau ngarjwa bahindi habayale joma la he budget buyakana ba aluelwa mapesa yakausaidia agriculture ijoka ngasaruma mavuna ya vili abonga rivumbo enkodo ya Ukraine shaikare ndo taharivumbuwe enkodo ya he corona ijoka ban rifanya mavuna menji hadisi ingekuma dimsaidie rais samahani waziri wa he agriculture handri ha anticipe buyarambua ukana zemeli haba kastuhenda mahalani bozazilwa no wade yabo ijoka ha anticipe zendongo zinu haruma mahamili wa nusu wa coronavirus donc ijoka rivanu rivunu kadosita kadomfukare emaranya haba ha kwa jajo jihunda haruma nzaya wa Komori Awongele swala lelo jauli hadisiziwa na abo miongoni mwa zanongoza kusaidia ndokaya wandu wajipange hana namna ya utosha na wandu waombeze dua mgarpone shari ne yabo aso niveau kama benze juma ijao ngaromba mungu kwa Komori pia harumwe na misirwa joka wajoma baze dua ili mgari vukishe na ajali yokaya volcan isihe haruma bandu za mahali kao ngamjwao kaya aba hawa nunga unazi tekniki za ushinda wajuo kaya na yote na ruhusu rejei
haruma zembika ungachifanywa ni baadhi ya hatu ya uhiba zembelie owarenga zasa wazirejezo kwa tuzihundamana chatundo tukawa hunde satisfaction ukawa hibi yani wajione sokangwa wahodari na munguna jelie wandua renzi ho hiba bese hamanga wananongoa nzo ujue hususan kuna sina uju awange amjo conclure ye ompango uno hahurongoza wa Komori kamil wa ushababi hususa de wanzuani waelewe hukana serikali ya Zali na Sarkozy na wandu nusu maadui waishesi wa Shanzuani wafanya mpango wa humenya masiwa, wafanya mpango wa ukutuzi, wafanya mpango wa hutoa dahilani shesi wa Shanzuani ukana ngwa prepareu ya ukana haina mzuani leo ya juhe ya mbeukana ngutao shahaba hata hotawa uo ndukana ujua yatawe auka engeho kutua ijofa inyishiha nemasiwa ya rohe harumatabu ngabosi wandu woko vijona ukanayo aula newe marahia wakenamu hata haina usiku wajohelewa ya ukanange bidiwa ke wazima haukana de toutes les façons rekaranza rekakarejanza Mwenyezi Mungu yani nature hamade ilo wazungu wakuhamba nature ifanya ukana sisida monzima ifanya ukana edini ya hatu nzima wangeleo makatiba yanziwa ya utinde ya joka uritongeesa rike wazima ya utinde ya joka utongeesa hari ikekarikanduhuza ejuka utongeesa rike wazima dumwenshi wa hatu ejuka uritongeesa rike hule na hule dumwenshi wa hatu awange wanzuani mtidiwaze ukana Raisi Sambi dejuka hashindi hende mbio hautanganye masiwa Raisi Sambi dejenda mbio ya hunde solution yehe shesi wa Shanzuani ngamono izo Azali Assoumani ne bandi ya Sarkozy wamfanya ya ukana wamzihi namu kamja buje hata kamja juha kamja shemeza hata awange mwajombilo ukana kamja shinda mono amadili la mwambiani omea wahea hawajuhea ikasambia ulo wahafu Dr. Salami mono kana Azali Assoumani na Humadi Msaidie na Sarkozy na wasaya makomplice wanzuani izo wafanya Dr. Salami ndikao kajarenda ha tambandongo iyo ndiheli ya ukadamiza societe ya ukadamiza isiwa hama nzuani wanzuani kamjabuji mono eza honda major bapali ukana haulawa hama komanda Faisal shahata hodzihwa hadzihwa ja atakajadzihwa sha ngamjwao heli yatataziwa ekoriahe we ulowa ya hafa wanzuani kamjabuji mranti Sarkozy amjwao za honda bobosha izi honda bobosha mja leo ngamona wanahanyu welala wehifa hanzaya donc kartujwa unuhara wakamrwatife na ihufazija ngamfao amona wanahanyu wehifa hususan danyi wanatsa wanaume wanzuani wakati uja wahufa hau wakati wa ukana mone wanahanyu noandwa shahanyu wehifa uja na mfanyeshwa
kanga mkonsi yabo mdwangalia wana hanywe hifa nondosha hanywe hifa mje mfebanyu ekanga mjangalia umwe hifa haweka ngamwani yao hokana muhanyu hokana mu hawana hanyu hokana mu hahondosha hanyu hokana mu wahemasiwa. Izo ni juao, izo wakomori wa juao, izo haina mwanadamu yatilwa nusu ya ankli ya juao ngaza ya sumani ni serikali ya hahi na haina mndu ufanyo hazi harumai serikali ya zali ya sumani wakahanza wabuhimba nsohole ya utufanya mba ubu wana wanzuani wanwe mbatama ya utufanya mba ubu wana wanzuani wanwe watifehanza ya hamande heli riwonao walala wehifa rijuhunda nsijirani warihubiri hahuriba warihubiri haurihuliza en urgence mbavi ya emwa mbansohole ya 2 semaines ya utotongeesa wana wanzuani watifariki hanzaya rijohunda La Réunion rijohunda Maurice rijohunda Seychelles hauka izo ntibo ko rikawasaidia wakati kao wakana besoin ya hatu abonge leo na une journée haruma usiku mzima engerikana madhamana wajosi haruma zintiza hema jirani wao wa miemba nsohole hawahulemba nsohole hawahulemba tama ya hubalia yaje wahubiri wana wanzuani shema nato zifanya kazi jawa suhulisha haukana mzuani ya hifa harumazali ya sumani na humadi msaidie wakati na hajana. Dimanche njema, marhaba menji. Nozi jua, waweze mabrike. Iyo waweze mabrike iyo amhambi yoka ani mimi ngojuka mimi chibokati na zihari. 80% hesina na inudaba. Jahula. Toboa namna hiyo. Siwawa. Nisema siwawa. Dawa weche wala tuna na wadwekisha. Izo kazi jani huna amije. Siwawa bwana desilo kampanyo siwawa. Bono umtanga mesama 40% siwawa. Siwawa. Mimi mitidodia na minga mitiar eko wawa. Aruma zembika unga Spanyoli bavu hatu ya uhiba ya uhiba wanduwa reti o hiba